Senina ras turang, ope denga kita megiken kata di bata mari ras kitar toto. Tuhan di bata Bapa kami seringan bas kini rajan surga. Di bata sirdiate nandangi geluh kami. Ibas kami ngorati katandu ibas perpulungan jabu-jabu kami indah. Oh Tuhan ajari kami lu kesahan du si badia. Gelahirti kami. Gelah jadi gegah katandue ibas kegeluhan kami. Ibas kecibal situasi ibas pak senda. Galah lu bagai ngasup kami tetap mempermuliakan kam. Ibas gedang-gedang geluh kami. Ibas anak ndu Yesus kami retoto. Amin. Kata di bata si jadi palas renungan tabas perpulungan jabu-jabu enta sendah. Mazmur 42 menakan ayat 1-6 kugeken man banta kerina. Pertoton itanah pembuangan. Ende-enden anak-anak si Korah. Bagi belkih mejehe nandangi lau maler si malem. Bageme tedehna atiku kam o di bata. Muas tendingku man bandu o di bata singgeluk. Ndigan aku bansir sembah yadap ada pendu. Suari berngi aku ngandung. Iluh ngenca siman panganku. Gedang-gedang wari nungkun nimbang-imbangku. Ijakin di batandu. Getempusuh kuadiku ingat paksa singgo lepas. Tupung aku mbabai perpulungan lawasku rumah di bata. Perdalan aku arah lebe arah karaken. Surak-surak dengan ngendeken enden pujin man di bata. Engkai makan dele atiku. Engkai maka susah kuakap. Ku di bata saja aku pengarapan. Jenari kupuji ka ia tole, singkelini aku dengan penampatku, sibar endam. Menjuah man banta krina, perpulungan si kelengi Tuhan. Ijapape kita ringan. Di bata gelah si masu-masu, simpa gegehi, si mereken apul-apul, man banta krina. Ibas krina situasi ta. Temanta bas perpulungan jabu-jabu sendah. Tedeh atiku kam o di bata. Ma pernah kin ngakap ndu kita arteda hate. Ya, kokap ngome kita pernah kerina arteda hate. Ya. Man ise. Man ise kap ndu kita arteda hate. Ya, biasana man bapanta. Manandenta. Mandahara, man perbulangan, man anak-anak, man oknum-oknum tertentu silit hubungan tak dekat rahasia, sahabat karib, anak teman tak sadakuta, teman redahin, tentu endam oknum-oknum si bansi terdekat eta. Tedah ateta. Pertanyaan na engkai maka ateta tedah man sekala jelma. Tentu dan dua NDP perlu kangi syukuri. Biasana perpulungan si kelengi Tuhan engkai ateta tedah man sekala jelma. Rekiteken lit hubungan ta, hubungan emosional ta. Rekiteken lit hubungan darah. Rekiteken lit hubungan perkade-kaden. Rekiteken lit hubungan relasi. Pokoknya lit hubungan ta si mehuli. Kan sebagai tada hati kita kan lit pengalaman ta si mehuli ka. Langa di sal jumpa kita mesuye teta bana labo teta tedeh. Mungkin segat ateta. Seterusnya engkai maka kita tedeh ngenen iar kita kan ibas kegeluhan ta. Kita membutuhkan ia. Ya, kita membutuhkan ia. Ya, kita membutuhkan mungkin lead soal dana, lead soal ngerana, lead soal kai siakap si perlu bas kegeluhan nenda lead basia. Ya. Jadi bagaimana? Jadi lead kita lead hubungan, kita lead pengalaman si muhuli,
Kita kelit kebutuhan. Maka si ingat ras tedeh ateta. Ras terusna. Bansi si tambah. Perpulungan si kelengi Tuhan aku Allah dua sal mulih kukuta. Biasanya singgah aku bas kuburan bapa nggola nai rumah. Samkai sabapai bapangku ndekah kami ras janah melala kekelengan singgusah kenaman bangku. Pengalamanku pe melala rahasia pengalaman si terkesan aku. Sekali jadi pernah lit kami muat jering ya, saku tanta melala jering. Maka aku nakisa paningku. Reh nina, olah nak, aku aja nakisa. Adi mati karya aku dah kau lit dengan kangkong ganti aku. Lit ganti aku. Nina, dekah kalkuin asa genduari. Pernahkah sakit tengah berngi, ijunga berngi kami. Juhang nama aku, metendu juhang. Ya ditaruh di bahu. Mau kerdalan sekitar 4 kilometer karudalan arah mbang-banga. Babas aku kumantri tengah berngi singongo. Ada pengalaman-pengalaman si luar biasa. Lah mungkin kulupakan si Krina. Ras terusna. Jadi ketedehan atiku nandangi orang tuai. Enda labo turah bagi-bagi saja. Tapi kita kan lit kutandai ia lit pengalaman lit kebutuhanku merenda manbana. Kakap kita pe bagai kangen da kerina. Tahman ise gia kita rata da hati. Nah bagaimana perpulungan si kelengi Tuhan bas bahan perpulungan jabu-jabu ta Bani Korah. Bani Korah henda ema kala si babai si mimpin denden. Ibas rumah pertoton adi si genduare ninta mungkin song leader. Ya. Kala kenda ibas terpuk lewinari tapi Bani Korah henda kemungkinan besar di syoge kejadian 36 ayat 5 kesusuran Esau nina. Jadi kalau kenda adi bas bahan tenda deh. Ia si biasa mimpin nden ibas rumah pertoton ibas kerina acara ibas kerina kebaktin. Metedeh kal ia nandangi Tuhan. Metedeh kal ia nandangi Tuhan. Tedah Athena igambar kendai ijenda ibas ayat 2 bagi belkih mejeh nandangi lau maler si malam. Ya, bagaimana tedehna Athena mandibata. Perpulungan si kelengi Tuhan, Bani Korah henda asum lit ibas pembuangan. Adi sinin tafsiran maka kemungkinan pembuangan kita kelit peperangan. Kita lit mungkin persoalan bas masyarakat. Kita iusir atau tah kita kaigia. Tapi ia lanai i Jerusalem. Ia nggondauh bas rumah pertoton nari. Ia tading bas negeri silabo kalak nandai di bata. Maka tedah kal Athena. Ya, tedah kal Athena ngenehen Tuhan. Ya. Tuhan penting manbana. Adi syoge bas ayat 6 dai. Nina man Tuhan saja aku pengarapan si engkelini aku. Jadi tedah Athena mandi batae rekite-kiteken bagi pengalaman kami dai enggo tandaina Tuhan enggo alamina kuasa di bata maka tedah Athena. Dekunela dahi kena dahina dukune layar sembah mandi bata tedah Athena. Bani Korah si tading ibas pembuangan endandai, si tading ibas kutakala silanandai di bata, ilukiskan dai jenda, muas tending kuman bandu, ndigan aku bancir sembah man bandu. Desken kalak muas, enda ayat 3. Suari berngi ngandung aku. Ya, suari berngi ngandung aku. Enda desken kalak si sedih kal. Apaikah ibas ayat 4b ikatakan ningkala saling-saling kalak kaya ditokohi orang dia. Di mana Allahmu ijakin di batandu.
Maka bansi kang bagay na jadi. Bati lokap lit di batandoy. Di bata palsu nga di batandoy. Maka bansi bagay na cibal geloh ndu. Ni naka. Maka ngo suari beringi ngandung iyan. Ni nabas ayat 4. Ras bagay pe geteng pusuhku. Nginget paksa si ngo lepus. Ya. Kaikin paksa si lepus paksa si lewat. Maka adi perpulungan si kelengi Tuhan ayat 5 jay turikan paksa si lepus enda si lewat enda ia ndahikan dahin babai perpulungan muji-muji di bata i Jerusalem. Biasana ibas wari raya sapo-sapo kencadung rani enda meriah kal. Ralep-alep meriah tanda keriahan. Jadi babai nak laki rende lanai makap ndu. Lanai gejap kena sade krina ibas babai perpulungan rende-rende muji di bata. Maka getem kal pusukna. Ya, sekal getem na pusukna. Nah dagay perpulungan si kelengi Tuhan lalu genda-genda enda maka pemasmur bani korah enda ertede hate ia man Tuhan sekal nari bantandaina Tuhane. Dia kenal dia punya Tuhan. Tandaina. Ia lamina kuasa Tuhan bas gelukna. Bahkan adi gambarkan desken belkih mejeh nandangi lau. Belkih he adi lalit lau mateng. Artina kai pemasmur ngejapkan maka adi laki niras di bata mate naring. Jadi di bata penting urhen. Penting bas kegeluhan na. Prioritas utama. Maka bagai ia sirang ras di bata. Makan dele kalatena. Apa yang inget na? Asum ia punya kemesraan ras perpulungan, ras di bata. Ibas muji-muji Tuhan. Tentu enda karina rebahan sa getem pusukna. Perpulungan si kelengi Tuhan. Kita si pulung enda krina. Ugang ngekap ndo ketedahan ate taman di bata ya. Kam, Bapak Sianu, entah Nande Sianu, atau Permata. Bagaimana sekarang kerinduan kita kepada Tuhan, khususnya juga dalam pandemi virus corona ini. Arah survei Litbang GBKP, yang Litbas bimbingan ta, maka terindikasi, maka hasil survei melala dengan anggota GBKP enda labong bagas kal ketadahan Athena mandi bata. Kebatin perpulungan jabu-jabuai enda hanya deskan kebutuhan sosial ngenca. Adi pangan-pangan dai keropok jangek bagai ngenca. Cimpa di lapepan lokap na dalih kal bagai kekira. Ay sentabi mungkin agak-agak keras enda siti. Labong bagas lepas rodi, matah nu lepas rodi. Lepas rodi bana akaris persingiti pertuah ka, persingiti pengurus sektorah ka, laka karya kulit ka dat bilangan jay, laka pagi ngalu diakonya, nu bagai makeup nu dah nu labo pagu hay. Jadi perpulungan si kelengi Tuhan, tentu di bagai di rumah dengan perpulungan jabu-jabu, bansing karela bonterem si rabahan perpulungan jabu-jabu. Sebab labo kap na butuh di batei. Tentu enda perlu adina kita kala sebagai robah kita. Lang di nggo silaksanakan ya maris teruskan. Ya. Ibas momo enda GBKP Runggun Saya Padang tanggal 7 Juni silewat enda manbanta khususna di Runggun Saya Padang. Oke kami entah lengag yang lapur kerina. Kabatin minggu si gel-gel 200-an anda siwah puluh sada kalang. Berarti lebih setengah layla jaye. PJJ pitu puluh sada kalang. Kuarap kenenda maka lalit laporan. Lengai laporkan bagai sajang. Mudah-mudahan bagai. Ya. Sebab pansi jadi akhir bulan karisidah mungkin go ntrem. Tapi asa genduari minggu si lepus kape. Tanggal 7 Juni. 2 minggu si lewat.
Siwa puluh sadakala ngenca. Jange si debane krina. Sekarang mudah-mudahan kabaktinia tapi lai laporkan. Ijame akap ndu. Salah benang na. Adi ibas zaman COVID-10 siwah enda. Kita enda ngoje lawe. Labo terantusi kita kaisi jadi. Tapi lenga kap ndu ia terdekate mandi bata. Jange kap ndu salah benang na. Apa sebenarnya yang menjadi masalah? Lengange si tandai na di bata Entah lengaki ngete ia tuhu-tuhu man Tuhan Laki nge dengalit pengalaman na akrab ras di bata sedekah henda. Ya. Entah laki nakak na penting di bata bagi gundur truh papan saja ngebana di bata Uga makeup ndu adi bagi. Perpulungan si kelengi Tuhan. Mari ras-ras kita subuk pandita pertua diaken pengurus sektor bagai pekam perpulungan kerina. Sia-hiahanlah kita. Sia-hiahanlah kita. Si pereh hukur ta. Ya. Kita enda si tuhuna igambarkan pemasmur ndai seri ras belkih si mejehe aturun nandangi lau si maler si malam. Ya. Adilakin lit lawai maka belkihe mate naring. Tuhan Yesus ngatakan ibas Yohanes 4 ayat 10, maka Yesus melau kegeluhan. Kita enda domba-domba belkih-belkih si muas. Si butuh nandangi lau. Maka adilakin kita jumpa ras Yesus. Ainda ndeher entah ndau kena lampas entah melawan naring lang ugapa pe kita terketas cepat atau lambat hidup kita ini akan berakhir saudara-saudara. Geluh tenda lon dekah ninta rusur pitu poloh adi megegeh sehwaloh poloh bicara tambahi pe ayam-ayam tak kesusahan mebageni nabas Mazmur siwah puluh. Perpulungan si kelengi Tuhan. Ngwa disitah ngebagengkai maka kita lama jehe. Adisitah nge Tuhan Yesus melau kegeluhan, si mereken kegeluhan, si mereken keterkelinan, engkai maka bagenda pe situasi ngo kita persingiti di bata, ngo kita jewer di bata alu situasi enda dalam tanda kutip ya. Engkai maka kita landarami di bata. La terdekate taman di bata. Kai masalah maka la kita sembah. Perpulungan sekelengi Tuhan. Apakah kita kenalit kolek temela kita nuri kenca? La padah kita kulekte adilalit kulekte. Si penting kebaktin kita turikan man teman. Kami man pengurus PJ Jenta Serayan. Kami pulung 4 kala, 3 kala, 1 kala, 10 kala. Silakan. Alukam kebaktine pe kam go menjadi saksi man kalak sidiban. Maka kita kebaktine maka pusuh ta endang si paling utama. Tapi adilit bas kam ibreken man di bata. Gala di bata karisi masuk kita. Geluh ta enda labo tergantung bas beras si pepulung do, basen si pepulung do, emas si pepulung do, adi mate kita tadingken ngesade kerina. Tapi dinggeloh dengan kita si pekenaken, si panken, si bagiken. Surga pagi lah bulit guna nasi krina, tapi adinggo tukur kendu, bagi kendu man kalak sideban, nina Tuhan, ngena ateku muhulikal perbahanan du. Jadi guna jadikan erta-erta antar gunai sorga, bagiken arah persembahan ta. Adimbue bas kita sampati tetangganta. Perpulungan ta. La kambansi kemelan bandi bata. Ola kergiteken lalit kolek tela kita kebaktin. Ya. Adilit sarana YouTube si pakai. Lalit ko tanta si oge bimbingan. Entah pe khotbah si breken bas bentuk tulisan.
Bagai ya jadi aula kalau si taringkan di batai kita dah desken belkih mate kita adilakin kita minum lau kegeluhan Tuhan Yesus. Dagai perpulungan si kelengi Tuhan. Data penderita COVID-19 adi sinin ras Satgas COVID tingkat pusat seku Sumatera Utara ainda grafik na terus nangkih ainda naik. Isi nyalir engkai maka bagi. Isi nyalir kita kan melala kalak kurang peduli. Mayar diate. Ma disiplin. La pakai masker adin darat. Ate-atena kuja-atena. Ya. Langilit kini teken kena makana laki na pang ni naka kira naka kalak mau tu la disiplin, la hindari na keramaian, la pakai sanitizer, la ikuti na protokol si aturkan pemerintah. Maka ngo grafik na ngom nangkih kerina. Nah perpulungan si kelengi Tuhan, ola kari sempat erkiteken la kita erdiate nandangi di bata, labo hanya virus corona, kematen mengenai kita. Adi materi kita ken virus corona, tapi kita kini teken nangkih kita ku surga. Tapi kita ken mate kita lah kita tek mandi bata, masuk kita ku neraka. Maka perpulungan si kelengi Tuhan bagi ini nandai Pemazmur jenda, ya ayat 6 bagian B, ku di bata saja aku pengarapan jenari ku puji ka ia tole, sing kelini aku dengan penampatku. Jadilah nailid sereban, mari perpulungan si kelengi Tuhan. Kita sebagai sarayan, sebagai pengurus PJJ, kita tidak mau sebagai penjaga Israel, sia-hiahan kita kerina. Delit akap ndu, si perlu campur tangan pandita, entah BP runggun, ngerana kaman kami, gelah sia-hiahi. Olah kita lah peduli. Adi mate nge kita ban virus corona, adi te kita mandi bata ku surga dengan kita. Tapi adilah kita terdah hati man Tuhan Yesus. Mate kita pagi ke dunia entah 10 tahun hari, 30 tahun hari, entah 50 tahun hari, ku neraka kita. Maka labuan si lang mari perpulungan si kelengi Tuhan. Arah virus corona yang dapat kita persingeti di bata. Lalut dalam si deban tedahlah hati taman Tuhan. Dahilah di bata. Pujilah ia. Engen si bansing kelini kita. Ras kita toto. Bapa sini surga. Pasu-pasu katandu. Singingetkan kami. Maka kamu kap di bata kami. Lau kegeluhan kami. Ingan kami ersembah. Tujun geluh kami. Donienda hanyalah ingan singgah ngenca. Maka ajar rindu kami. Gelah kami tetap metedah ate man bandu. Gelah kami ndahi kam nembah kamu jikam. Ije megegah ibre kendu pepalerrendu man kami kerina. Orang tua kami singgo lansia saitun. Bahannya sehat-sehat mejuah-juah. Dengan megegah hiar kita ken persadanan reskam. Kami enda pekrina siatan tengah megegah dahin. Ajar rindu kami. Gelah tutus hati kami dahin. Tapi tetap kami terdahate man Tuhan arah ibadah-ibadah kami. Kebaktin minggu, perpulungan jabu-jabu, PA doa pribadi. Sampati kami Tuhan. Bagai totokan kami korban COVID-19 singgolawas leben gelah keluarga pulikam pegegehikam sisangan tambar rijapa pe pasu-pasundu gelah megegehi ras lampas ya sehat dokter paramedis krinana pasu-pasundu pegegehikam lindungi kam ia gelah ujur ras megegeh perbahanena guna nambari kekelangan kami kerina. Pemerintahan kami, presiden, wakil presiden kerina jajarna, kubas kerina, unsur kerina tingkatan, pasu-pasu. Rikuras kami pe masyarakat adalah disiplin kami. Oh Tuhan cukupi keperluan kami.
Dengan ajari kami gelah resembah kami manbandu siahiahan kami. Gelah kai pesi jadi kamras kami. Selamat kami terkelin kami. Aloken toto kami enda kam singkuhisa. Ibasa na andu Yesus kami toto. Amin.